नमस्कार सांग माने जय मा तारिणी आपण मानकु मो चैनल ओडिया कला को स्वागत। श्री गणेश चतुर्थी एवं नुआखाई उपलक्षे आपण मानकु अभिनंदन एवं शुभेच्छा। आपण माने केमिति अछंती? आशा करूची समस्ते भलरे थिबे। आजिरो वीडियो रे देखिबा पनीर परोटा केमिति तयारी करा जाय। मु अटा दली चकटी नहीं एठी पनीर को एमिति ग्रेटर रे कोरी नेबा बा गुंडो करी दबा। एथिरे अल्प लुण स्वाद अनुसार मिसाइबा। एबे गोटे अटा गुला को नहीं सेथिरे एपरी मझिरे आंगुली साहाय्य गात करी नेबा। एही गातरे सबो पनीर गुंड को पुरेइबा एवं चारिआडू धीरे धीरे चापी चापी केमिति गुला करी नेबा। एबे सुखिला अटा लगाई बेलिबा। एबे देखंतु एमिति गोल परोटा तयारी करिबा। एबे एही कंचा परोटा को तावारे तेल देई सेकिबा। सेकिला बेले सबु बेले मध्यम आंच रखिबे।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରଟା ସେକି ହେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲିଲାଣି। ଏବେ ମୋର ପନିର ପରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ପନିର ପରଟା ଅତି ସହଜ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ପନିର ପରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ କିପରି ଲାଗିଲା। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପନିର ପରଟା ଭିତରେ ପନିର ଚାରିଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଏମିତି ଖୋଲି ପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏହି ପନିର ପରଟାକୁ ଚିଙ୍ଗ ସସ୍ ସହିତ ଲଗାଇ ଖାଇଲି। ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ଟେଷ୍ଟି। ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।